আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আসলে দারুল উলুম করাচিতে অবস্থানকালীন সময়ে প্রায় প্রতিটি মজলিসেই একটা নাত পড়ার জন্য আমাকে সবাই বলতেন এবং যে কোনো মজলিস হলেই সেখানে পার্চি লিখে বড়দের পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হতো। তো প্রায় প্রতিটি মজলিসে আমাকে হুকুম দেওয়া হতো। এখন আর ওই কণ্ঠ নেই, এটা বাহরে তবিল। আপনারা একটু শুনলে বুঝবেন যে দুইটা পংক্তি একত্রিত হয়ে একটা শায়ের হয়। তো দুই পংক্তি মিলে একটা শায়ের হয়। যেমন গালিবের একটা শায়ের আছে যে ইবনে মরিয়ম হুয়া করে কোই, মেরে দর্দ কি দওয়া করে কোই। তো এটা মিলে একটা শায়ের হয়। এখানে এক একটা দুই পংক্তি মিলে এক শায়ের হয়, আর এখানে এক একটা পংক্তি 3 লাইন লম্বা। এটাকে ইলমুল আরুদ ওয়াল কাওয়াফির ভাষায় এটাকে বলে বাহরে তবিল। তো বাহরে তবিলের উপর এই নাটটি আমি আলহামদুলিল্লাহ এই গত 20 বছর আগে আমি প্রথমে আল্লাহ তাআলা আমার মতো এক গুনাহগারকে পড়ার তৌফিক দিয়েছেন। এরপর আমরা মিডিয়াতে তখন ছিলাম না, এরপর অন্যরা এটা নিয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রথমে আমাকে পড়ার মতো তৌফিক দিয়েছিলেন। এর উপর আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। এবং আপনারাও যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। আল্লাহর রাসূলের ইশক এবং মহব্বত অন্তরে ঢেউ খেলবে। শব্দের গাঁথুনি, বাক্যশৈলী এবং ভাষার সৌন্দর্য মাধুর্য দেখে স্বয়ং মুফতি আজম পাকিস্তান হযরত মুফতি রফি উসমানী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, আমার সম্মানিত উস্তাদ, হযরতের উস্তাদ, তিনি বলতেন যে উর্দু ভাষায় আমরা এই নাতের আর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাইনি। তো আপনারা শুনলেও খুশি হবেন। এর মর্ম অর্থ এত ব্যাপক যে যারা বুঝে তারা কাঁদতে কাঁদতে অবস্থা শেষ। কিন্তু আজকে আমি পেশ করছি, আশা করি অনেকেই কিছুটা হলেও বুঝবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार, तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शह अबरार में हर लम्हा गुहर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार, तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शह अबरार में हर लम्हा गुहर बार। वरना वो सैयद आली नसबीहा, वही उम्मी लक़बी हाशिमियो मुत्तलिबियो अरबियो मदनियो क़रशी, और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार, तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शह अबरार में हर लम्हा गुहर बार। वरना वो सैयद आली नसबीहा, वही उम्मी लक़बी हाशिमियो मुत्तलिबियो अरबियो मदनियो क़रशी, और कहाँ हमसे गुनहगार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर व मुनव्वर व मुतहहर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा, दुरे आला जो नजर आए कभी जलवे रूए शह अबरार। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर व मुनव्वर व मुतहहर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा,
दुरे आला जो नजर आए कभी जलवाए रूए शह अबरार कि जिसके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। अल्लाहु अकबर। आरज़ू ये है कि हो क़ल्ब मुअत्तर व मुनव्वर व मुतहहर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा दुरे आला जो नजर आए कभी जलवे रूए शह अबरार कि जिसके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। सुन लो खुशबुए गेसुए मुहम्मद वसिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफशाए सियोतिए चमेलिए गुले लालो चंपा का निखार कि उनकी निगहत पे है कुर्बान गुले बरगो समन नाफाए आहुए खुतन और कहीं सुंबल कहीं रेहा कहीं अंबर कहीं कैसर कहीं संदल की बहार। सुन लो खुशबुए गेसुए मुहम्मद वसिया जुल्फ नहीं जिसके मुकाबिल ये बनफशाए सियोतिए चमेलिए गुले लालो चंपा का निखार कि उनकी निगहत पे है कुर्बान गुले बरगो समन नाफाए आहुए खुतन और कहीं सुंबल कहीं रेहा कहीं अंबर कहीं कैसर कहीं संदल की बहार। ये तमन्ना के सुनूं मैं भी वो आवाज शहे जिन्न बशर हक की खबर खुशतर शीरीज़ शकर हुस्न फसाहत का गुहर कोई नहीं जिसके बराबर। ये तमन्ना के सुनो मैं भी वो आवाज शहे जिन्न बशर हक की खबर खुशतर शीरीज़ शकर हुस्न फसाहत का गुहर कोई नहीं जिसके बराबर। वो दिलाराम सदा जिस पे फिदा खल्क़ खुदा गुंचा दहन तूतिए सद रश्क चमन नग़्मे बुलबुल से गुलिस्तान अदन मिस्र यमन जिसके खरीदार। ये तमन्ना के सुनो मैं भी वो आवाज़ शहे जिन्न बशर हक की खबर खुशतर शीरीज़ शकर हुस्न फसाहत का गुहर कोई नहीं जिसके बराबर। वो दिलाराम सदा जिस पे फिदा खल्क़ खुदा गुंचा दहन तूतिए सद रश्क चमन नग़्मे बुलबुल से गुलिस्तान अदन मिस्र यमन जिसके खरीदार। और यूं ही अल्फाज के अंबार से हम खेलते रह जाएं मगर हक़ सना गोई अदा फिर भी न कर पाए ये जज्बातो जुबानो कलमो फिक्रो ख्याल। यूं ही अल्फाज के अंबार से हम खेलते रह जाएं मगर हक़ सना गोई अदा फिर भी न कर पाए ये जज्बातो जुबानो कलमो फिक्रो ख्याल। क्यों कि उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है सहाबा का तरीक़ा है इबादत का सलीक़ा है ये वो शहद चकीदा है कि खुद कौसर तस्नीम निसार। यूं ही अल्फाज के अंबार से हम खेलते रह जाएं मगर हक़ सना गोई अदा फिर भी न कर पाए ये जज्बातो जुबानो कलमो फिक्रो ख्याल।
कि उनकी मिदहत तो मलाइक का वजीफा है, सहाबा का तरीका है, इबादत का सलीका है, ये वो शहद चकीदा है कि खुद कौसर तस्नीम निसार। और बख्श देते हैं शहनशाह, बख्श देते हैं शहनशाह समरकंद बुखारा, किसी महबूब के रुखसार के दिल पर, मगर ए खल्क के रहबर ए मेरे महर मुनव्वर, हो तुझ पे तसद्दुक दम ईसा यद बैज़ा, दरो दीवार हरम काबा दिल, इनसे बड़ी कोई भी नहीं शय है मेरे पास, ए मेरी चश्मे गुहर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार, तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार, के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शाह अबरार में हर लम्हा गुहर बार। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। আসলে বাংলাদেশে আসার পর গলাটা হয়ে গেছে বক্তব্যের কণ্ঠ, বয়ানের কণ্ঠ। এখানে জোরে ওয়াজ করতে হয়, দেশে আস্তে করলেও হয় না। নাচ পড়ার জন্য আজকে মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু আমি আসার আগে রাস্তা থেকে এই দাবিটা আমাকে জানিয়ে স্টেজ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। ভাবলাম এটা না পড়লে আমাকে এখানে থেকে বের হতে দেয়া হবে না। অনেকেই বলেছেন রাস্তায়। আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আর মারকাজুল শেখ জাকারিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতি আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করুন। এই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের জন্য গৌরবের একটা প্রতিষ্ঠান, গর্বের একটা প্রতিষ্ঠান, এবং পুরো দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যত সব বড় বড় মহান ব্যক্তিত্ব তৈরি দরকার, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সমস্ত ব্যক্তিত্বগণ, হযরতুল আল্লাম হযরত মাওলানা মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ সাহেব, যিনি পুরো বাংলাদেশের জন্য নয়, নির্দ্বিধায় বলতে পারি মুসলিম বিশ্বের জন্য আল্লাহ অপার বড় এক নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা এই নিয়ামতকে যেন আমাদের মধ্যে কায়েম দায়েম রাখেন, এবং এই প্রতিষ্ঠানকে যেন যুগ উপযোগী ইসলামী শিক্ষার জন্য একটি রোল মডেল প্রতিষ্ঠান হিসাবে কবুল করেন। আমি অদম্য হযরতের নির্দেশে পুণ্যভূমি সিলেটে প্রথম স্বতন্ত্র উচ্চতর গবেষণামূলক দিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিআতুল খায়র আল ইসলামিয়া সিলেট নামে একটা প্রতিষ্ঠান হযরতের নিগরানিতে আমিও শুরু করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমার উস্তাদ হযরত মুফতি তাকি উসমানী সাহেব দামাত বরকাতুহুম এর সরপরস্ত হিসাবে রয়েছেন। আমি দোয়া চাই আল্লাহ তাআলা সেখানেও যেন হযরতের অনুকরণে সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে যুগের প্রয়োজন পূরণে যথাযথ ভূমিকা পালনের তৌফিক যেন দান করেন। জাযাকুমুল্লাহু খায়রান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।